अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, यार मन तुर्की प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हो कि दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में आई हुई है और तुर्की भी इन ममालिक में शामिल है जो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। ज़ाहिर है, लाजमी तौर पर तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी और इनके अहल खाना जो कि पाकिस्तान में मुकीम है, वो इनसे बड़े खदशा महसूस कर रहे होंगे। इस सिलसिले में हमने सफीर पाकिस्तान को दावत दी है ताकि वो इनके खदशात को दूर कर सके। तो इस वक्त सफीर पाकिस्तान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे साथ हैं। तो सफीर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद सारिफ सज्जाद गाजी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी तुर्की में और इनके जो अहबाब और इनके ख़ानदान वाले पाकिस्तान में हैं उनके साथ मुखातिब हो सकूं और उनके ख्यालात और उनके सवालात आपने मुझे पहुंचाए, उनके जवाब दे सकूं। साहब, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि सब जो है वो खदशात में मुब्तला है कि तुर्की में पाकिस्तानी कैसे हैं, इनके हालात कैसे हैं और कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला कोई पाकिस्तानी है? अच्छा जी, इसमें मैं ये अर्ज करूं कि ये वबा सारी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन अगर किसी को कोई ऑप्शन मिले कि किस मुल्क में उसने इस वबा को गुजारना है तो प्रॉबली तुर्की उनमें से शायद सबसे बेहतर मुल्क है। तुर्की ने इस वबा के लिए और इस वबा से लड़ने के लिए जिस किस्म के इकदाम किए हैं वो बहुत एडवांस ममालिक भी नहीं कर सके। और जो यहाँ पाकिस्तानी माशाल्लाह हैं, जो उनके माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तकरीबन 2000, कुछ जो ख़ानदान हैं, एक बहुत बड़ी तादाद हमारी इरेगुलर माइग्रेंट्स की है। उनकी ऑफ कोर्स मुश्किलात हैं क्योंकि ये पैंडेमिक ऐसी है कि ये ना सिर्फ अफराद का बल्कि अक़वाम का भी एक इम्तहान है। लेकिन उनकी जो सिचुएशन है बाकी ममालिक की निस्बत मैं कह सकूँगा कि शायद थोड़ी बहुत बेहतर है। ऑफ कोर्स उन्हें मालूम नहीं कि बाकी ममालिक में क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको मिसाल दूँ कि अभी कुछ यहाँ पाकिस्तानी ऐसे थे जो बीमार हुए तो हुकूमत तुर्की ने अपने खर्चे पे उनको अस्पताल में रखा। हमारी इत्तला के मुताबिक 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका ये कोविड पॉजिटिव आया है। बाकी जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है, तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद है इधर। वो इस वक़्त अपने कमरों में, अपने हॉस्टल्स में, अपनी डॉर्मेट्रीज़ में, जहाँ-जहाँ उन्होंने रहाइश इख्तियार की हुई है उसमें वो मैसूर हैं। लेकिन वो सबके लिए वो ये सिर्फ़ वही नहीं मैसूर, तमाम तुर्क मैसूर हैं। उनके ख़ानदान वाले, घर वाले पीछे बजा परेशान हैं। ये परेशानी का टाइम है, लेकिन हमारी एम्बेसी, मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ, पिछले 1 महीने में रफ़ काउंट ये है कि हमने तकरीबन कुछ 6000 टेलीफ़ोन कॉल्स, 2000 से ज़्यादा एसएमएस मैसेजेस और बेशुमार व्हाट्सएप मैसेजेस अपनी कम्युनिटी और उनके जानने वालों, उनके ख़ानदान वालों के साथ रियल टाइम में तकरीबन शेयर किए और चल रहा है ये मामला। तो आपने सवाल जो स्पेसिफिक पूछा था कि अभी तक यहाँ कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको हमें इत्तला मिली है, तो वो 4 हैं। मैं प्राइवेसी के तहत उनकी ज़्यादा मज़ीद इत्तला नहीं दे सकता, लेकिन इस्तांबुल के एरिया में। सर, आपने उनसे कैसे राब्ता कायम किया हुआ है या वो आपसे राब्ता कायम करते हैं या कोई ऐसा कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ कि जो राब्ता कायम रहे आपका? जी, एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे तमाम नंबर दिए हुए हैं। हमारे ऑफिसर्स रियल टाइम और हमारा स्टाफ जो है वो टेलीफोन कॉल्स एंड लैंडलाइंस मैन कर रहा है। अ, वो हमें कॉल करें बजाय या ईमेल पे, टेलीफोन पे या ईमेल पे, तो वो उनके साथ राब्ता कायम है। मसलन ये जो कोविड वाले जो हैं, वो तो इनफैक्ट वो जो हमारे एक उनमें से नेशनल तो हमारी कॉन्सुलेट में आ गए थे डायरेक्टली। जी। उसके बाद हमें कॉन्सुलेट भी डिसइंफेक्ट करवाना पड़े। उन्हें कोई कागजात चाहिए थे अपनी ट्रीटमेंट के लिए जो कॉन्सुलेट उन्हें दिए और हमारी इत्तला के मुताबिक फिर एक तुर्क अस्पताल में उन्हें एडमिट भी कर लिया था। सर, आपने आम जायजा पेश कर दिया। अब आते हैं तुर्की की सूरत हाल की तरफ। तुर्की इस वक्त जो है कोरोना वायरस की जंग में कहाँ पर खड़ा है? जैसे मैंने पहले भी कहा, जो बड़ी लंबी तमीद मैंने बांधी थी कि तुर्की ने कई ममालिक बल्कि तकरीबन सब ममालिक से बेहतर इस वबा से लड़ने के जो इक़दाम किए हैं वो बड़े काबिल सताइश हैं। टाइम पे पकड़ा, टाइम पे इन्होंने कुछ इक़दाम लिए। मसलन हर शहर में एक अस्पताल उन्होंने स्पेशल कोरोना वायरस के लिए डेजिग्नेट किया। ट्रीटमेंट फ्री है। तमाम शहरियों को हर हफ्ते 5 मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है और उसको उन्होंने लॉग इन करना है, अपना एड्रेस देना है, वो घर डिलीवर हो जाते हैं। मैंने ट्राई किया, मेरे घर पहुंचे हैं।
अच्छा, ये बड़ी अच्छी सर ये बताइए कि इस वक्त तुर्की आलम इस्लाम का वाहिद मुल्क है जो यूरोप के साथ साथ अमेरिका और अफ्रीकी ममालिक के साथ साथ इस्लामी ममालिक को भी हर तरह का तिब्बी सामान फराहम कर रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? जरूरत, जी देखिए, जरूरत जो होती है वो ना मजहब देखती है, ना जुग्राफिया देखती है, ना वो अमारत देखती है, ना गुर्बत देखती है। एक एक कौम और एक शख्स का सही इम्तहान और टेस्ट ही वो होता है कि जरूरत के टाइम पे उसका क्या एटीट्यूड और बिहेवियर है दूसरों की तरफ। मैं बिल्कुल, हम सब समझते हैं कि तुर्की की सबसे पहली प्रायोरिटी तुर्क हैं और वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तुर्की ने बाकी दुनिया को फरामोश नहीं किया। सर्टनली पाकिस्तान को फरामोश नहीं किया। पाकिस्तान को अभी पिछले हफ्ते में 2 शिपमेंट्स गई हैं प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और मास्क की। पाकिस्तान भी अपने तय जो कुछ कर सकता है अपने भाई और बरादर मुल्क के लिए हमने किया। हमने भी उन्हें 10 लाख क्लोरोक्विन की टैबलेट्स फराहम की हैं। तो ये तो ताउन चलता रहता है, लेकिन बिल्कुल ये सच है कि तुर्की ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो ममालिक जिनके साथ उनके इतने अच्छे भाईचारा वाले रवाबत नहीं, उनकी भी बड़ी मदद की है। और एक मिसाल कायम की जो बाकी ममालिक को भी देखनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सर तुर्की का जो सेहत का सिस्टम है आपने देखा होगा, खासतौर पर ये सिटी हॉस्पिटल जो इन्होंने वक्त से पहले बना लिए, इस पर सेहत के सिस्टम के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में ये थोड़ी सी अगर रोशनी डाल दें तो। मुझे अल्लाह के फजल से तुर्की में अब तकरीबन 2.5 साल होने को आए। बड़ा मौका मिला तुर्की के मुख्तलिफ शहर, बड़े छोटे शहर देखने का। मैं इनके एक शहर बितलिस में गया। बितलिस का अंकारा के साथ तकरीबन वही ताल्लुक है जो प्रॉबली कोयटा के किसी एक छोटे शहर का इस्लामाबाद से है। जी। वहां मैं फिर रहा था, मेरे साथ उनके एजुकेशन के डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा कि जो ये उन्होंने खुद मुझे बताया कि इस शहर में जितनी खूबसूरत इमारतें हैं और जो बेस्ट मेंटेन्ड इमारतें हैं हुकूमत की, जी। वो या स्कूल हैं या अस्पताल हैं। इसी तरह आप कभी भी, तो आप तो खैर माशाल्लाह यहाँ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी शहर में तुर्की के दाखिल होते हैं, यूजुअली शहर से जस्ट बाहर एक बड़ी खूबसूरत इमारत नजर आएगी आपको। वो प्रॉबेबली उस शहर की बेस्ट इमारत है, वो अस्पताल होता है। जी। ये पिछले 15-20 साल में तुर्की ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की, बड़ी कामयाबी है इनकी कि इन्होंने अपना जो सेहत का निज़ाम है वो बहुत इम्प्रूव किया है। तमाम तुर्कों को मेरी इतला के मुताबिक, डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, फ्री वो मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है। इवन बाईपास फ्री होते हैं, हार्ट बाईपास फ्री होते हैं। मैं एक हजरत को जहाँ एक शेख को जानता हूँ तो माशाल्लाह काफी मुतमव्वल है, लेकिन हुकूमत के खर्चे के ऊपर उनके वालिद साहब का बाईपास ऑपरेशन हुआ है। एक बड़ा अच्छा निज़ाम है, टेली मेडिसिन बड़ी हाईली डेवलप्ड है। आप किसी एक हॉस्पिटल में चले जाएं, आपके तमाम जो किसी भी तुर्की में अस्पताल में जो डिटेल है उधर पहुंच जाएगी कि आपको दोबारा एक्सरे नहीं करने पड़ेंगे, दोबारा टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें। लेकिन इससे आगे उन्होंने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और हम भी उनसे सीख रहे हैं इस मामले में। चलें अब आते हैं सर, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और पाकिस्तानी तलबा है जो यहाँ पर तुर्की में मुकीम है और इस वक्त बड़े शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, और उनके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ये इस बारे में मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी में इतने टेलीफोन पाकिस्तानी से रिसीव नहीं किए थे जितने जो है ये इस 2-3 दिनों के अंदर अंदर उनकी तरफ से रिसीव हुए। और खास तौर पर कई लोग जो हैं वो इतने रोते रहे हैं कि मुझे खुद भी बड़ा महसूस हुआ कि क्या कुछ किया जा सकता है। इस बारे में आप उनको कैसे वो खामोश करेंगे, ये क्या कुछ उनका वो मदाव करेंगे? जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक बड़े ही अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज से गुजर रहे हैं। ये एक जनरेशनल चैलेंज नहीं है, सदियों में एक दफ़ा इंसानियत को इस किस्म का कोई इम्तहान पड़ता है। और ये पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक, ना सिर्फ अक़वाम बल्कि अफराद का भी बड़ा सख्त इम्तहान है। पाकिस्तान के तुर्की में तकरीबन 2000 तालिब इल्म हैं, एंड उनकी परेशानी, उनके घर वालों की परेशानी बिल्कुल बजा है, उनकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल बजा है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इतना शदीद ये एक चैलेंज है कि इसमें अक़वाम की तमाम कैपेसिटी बदरजा अतम टेस्ट हो रही है, इसी तरह इंडिविजुअल्स की भी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारी एक तालिब इल्म कोनिया में अकेली एक पूरी डॉम में फंसी हुई है, जी। ना बाहर जा सकती हैं, क्योंकि कवानीन ऐसे हैं। और वो भी बिल्कुल हुकूमत ने सही बनाया कि अगर कोई एक तालिब इल्म अपनी डॉम से बाहर निकलेगा, अपने कैंपस से एक दफ़ा बाहर निकल जाए, उसकी दोबारा कैंपस में एंट्री बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन के कवानीन, असूल, कायदे वो सारे ओबे करना होते हैं।
تو بالکل ان کی پریشانی بجا ہے. وہ سارے واپس پاکستان جانا چاہتے ہیں, مشکل میں سب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. اس میں دو بڑے چیلنج ہیں. ایک تو کمرشل فلائٹس اس وقت ساری دنیا میں سسپینڈڈ ہیں. پاکستان بھی اور ترکی ہر 15 دن بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ انہیں آگے ہی ڈیڈ لائن بڑھانا پڑی ہے کہ کب یہ نارمل فلائٹ آپریشن ریزیوم ہوں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوارنٹین کی فیسلٹیز کیسی ہیں. ہم پاکستان میں جب اپنے شہریوں کو جو باہر سے واپس آتے ہیں ریسیو کرتے ہیں, تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی کوارنٹین ہونا ہے, ان کو ایک جگہ رکھنا ہے, انہیں ٹھہرانا ہے, ان کے ٹیسٹ کرنے ہیں, ان کو آبزرو کرنا ہے. اور ہم پاکستان یعنی باہر سے جو فلو ہے ملک کے اندر, وہ ان کوارنٹین فیسلٹیز کے مطابق ہی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مثلا 10-20 جہاز بھر کے یہاں سے تو پاکستان پہنچا دیں, لیکن آگے ان کو ٹھہرانے کی جگہ نہ ہو اور وہ اپنے ہی ملک میں سٹرینڈڈ ہو جائیں. تو یہ ایک گریجویٹڈ پالیسی ہے, گریجویٹڈ طریقے سے ہم اپنے شہریوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں. ترکی کے کانٹیکس میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک فلائٹ آئی تھنک 3 اپریل کو ہم نے آپریٹ کی ان پاکستانیوں کے لیے جن کی سب سے زیادہ ضرورت تھی پاکستان جانے میں, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو ٹرانزٹ میں پھنس چکے تھے. جی, ان کو میں ہم نے اسی بارے میں پہنچایا. آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے یہ جو ان کو آپ نے انتخاب کیا ہے, اس کی کرائٹیریا کیا ہے؟ کون کون سے پاکستان جو جانے کے مستحق ہیں اور کون کون سے رہ گئے, ان کی کب تک نئی فلائٹ کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ جو دو اس میں جو سب سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ان کی 2 براڈ کیٹیگریز آپ تصور کر سکتے ہیں. وہ پاکستانی جو صرف مہمان ہیں اس ملک میں, گزر رہے تھے, پھنس گئے, چھوٹے ویزے پہ آئے ہوئے تھے, شارٹ ٹرم ویزا پہ, ٹورزم, بزنس, ادر ریلیٹڈ ایشوز, اس پہ گئے. یعنی ان کے پاس کوئی ٹھکانہ پراپر نہیں ہے ادر دین کہ جو انہوں نے 4 دن کے لیے ہوٹل کیا ہوا تھا, یا ٹرانزٹ میں سے انہوں نے ایک فلائٹ پکڑنی تھی واپس اور اگلی دوسری پکڑ کے نکلنا تھا. سب سے بڑی پرائیورٹی انہی کی ہے, کیونکہ ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہے. کچھ تو ہم نے جو میں کہہ رہا کہ 3 اپریل والی فلائٹ میں ہم نے واپس بھیجے, کچھ ان میں سے ابھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. سب سے پہلی پرائیورٹی تو ان لوگوں کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پاکستانی شہری ایسے ہیں اور بھی جو پچھلی 3 اپریل والی فلائٹ نہیں لے سکے کیونکہ ان کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تھا. وہ سب سے پہلی آف کورس ان کو ترجیح دی. پھر اس کے بعد جو شارٹ ٹرم ویزے پہ آئے تھے, حکومت کی بھی یہی ڈران اپ پالیسی ہے, ان کو دی. اس کے بعد وہ جو یہاں آئے ہوئے تھے شارٹ ٹرم کملک ان کا آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں اس پہ, لیکن اب وہ ایکسپائر ہو گیا ہے. جاب لیس ہو گئے ہیں, ہوم لیس ہو گئے ہیں, ہوم لیس اینڈ جاب لیس ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو انفیکٹ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے پوری چیزیں نہیں ہیں, ان کی دوائیاں ختم ہو گئی تھی. تو ہمارے کونسل خانے نے, استنبول میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے, ہمارے کونسل خانے نے ان کو ادویات پہنچائی ہیں, خوراک کا بندوبست کیا ہے, اور چند کیسز میں جو بہت ہی زیادہ ڈیزرونگ تھے ان کے لیے انفیکٹ اکاموڈیشن کا بھی انتظام کیا. سو وہ لوگ ہیں, یہ ٹاپ ان کی تو ایسے نہیں, یہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. جی. اس کے بعد ایک وہ کیٹیگری ہے پاکستانیوں کی کہ جو بجا گھر جانا چاہتے ہیں پاکستان میں, لیکن ادھر کم از کم جیسی تیسی بھی یا ہوٹل کی ڈارمیٹری ہے ان کے پاس, یا ہاسٹل ہے, یا انہوں نے کوئی رہائش کا انتظام کیا ہوا ہے, اسٹوڈنٹ کے طور پہ آئے ہوئے تھے, کسی کاروبار کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, یہاں ان کے پاس ریزیڈنٹ پرمٹ ہے, یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم وہ بالکل ان کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان جانا چاہیں گے اور جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس پہلی والی کیٹیگری کی نسبت ایک سوشل سیفٹی نیٹ کی وہ گارنٹی زیادہ ہے. ان کے پاس چھت ہے اینڈ پروبیبلی رہائش وغیرہ کا بھی ان کا وہ یہ کھانے پینے کا بھی تھوڑا بہت انتظام بہتر ہے. سو کیٹیگریز میں سب سے پہلے اسٹینڈرڈ, پھر شارٹ ٹرم ویزا والے, پھر کملک والے, پھر ہوم لیس, جاب لیس, میڈیکل ایمرجنسیز, کسی کے پیچھے کچھ ماتم ہو گیا, کوئی کچھ اور ایشوز ہیں, وہ یا کوئی یہاں بیمار ہو گئے ہیں, مثلا جو فلائٹ ابھی انشاءاللہ 4 تاریخ کو جائے گی اس میں کچھ کینسر پیشنٹ ہیں جو واپس جا رہے ہیں, وہ ہیں. اس کے بعد پھر کیٹیگری آتی ہے دوسرے لوگوں کی. اس وقت انفارچونیٹلی جہاز میں سیٹیں 250 ہیں, وہ تقریباً بھر جاتی ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. اس میں بھی کچھ طالب علم واپس جا رہے ہیں, پرٹیکولرلی وہ طالب علم جن کی تعلیم اب ترکی میں ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے واپس نہیں آنا, اور ان کے لیے اب کوئی اور آگے گارنٹی اکاموڈیشن وغیرہ کی نہیں ہے. سو ان کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یا وہ طالب علم جن کی کوئی جینوئن میڈیکل سیریس ایمرجنسی ہے گھر میں اس طرف یا اس طرف, تو ان کو بھی ہم نے اکاموڈیٹ کیا. خواتین کو تھوڑی سی ترجیح دی ہے, جو اکیلی بیٹیاں بچیاں رہ رہی ہیں, ان کی میرے خیال میں زیادہ ضرورت ہے, تو یہ ہم نے کوشش کی. سر اب نیکسٹ فلائٹ کب ہے؟ اور ایک چیز جو بڑی اہم ہے, جو بیچارے جو غیر قانونی طور پر
طویل عرصے سے ترکی میں قیام پذیر تھے، اب وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے، وہ سب سے زیادہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم جو اتنی مشکل میں ہیں کہ ہمارے لیے کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے، ان کا کیسے آپ علاج کر سکیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو بیچارے دن کے دن کماتے تھے اور کھاتے تھے. ان کے یعنی وہ لیگل سٹیٹس بھی بڑا وہ ہے، مخدوش ہے. ان کے اوپر بہت بڑا وزن اس وقت پڑا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں صحیح گنتی تو کسی کے پاس ہے نہیں، جی لیکن جو ہمیں ترک سورس بتاتے ہیں وہ 50,000 سے 70,000 لوگ ہیں. زیادہ تر ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ استنبول میں ہے. ایمبیسی اپنی تئیں یعنی کونسل خانہ اور ایمبیسی اپنے تئیں ہمارے مخیر حضرات جو کمیونٹی کے ہیں، کچھ پاکستانی رفائی ادارے ہیں، ان کے جو ترک معاون ہیں انہوں نے کونسل خانے کے تھرو ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے. یہ انلمیٹڈ وہ نہیں ہے ان دا سینس کہ بہت بیسک، لیکن مجبوری میں سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں چلتا ہے اور سے یعنی مدد کرتا ہے. سو کونسل خانے نے سینکڑوں مجھے معلوم ہے کہ راشن کے پیکس کمیونٹی میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. کئی لوگ کے پاس کچھ کو ادویات کی ضرورت تھی، دوائیاں دی ہیں. ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، کوشش کرتے رہیں گے کہ لیکن جو نمبر آپ کو جیسے میں نے بتایا وہ اتنا بڑا ہے کہ آف کورس انشاءاللہ وہ بھی پاکستان جائیں گے. کچھ ترک حکومت کے تھرو بھی کوشش ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے جیسی فلائٹس تھوڑی بہت نارمل ریزیوم ہوتی ہیں، کیونکہ ریگولر پروسیس ہے ان کی ریپیٹریشن کا، ڈیپورٹیشن کا، جس میں ترک ان کو ترک فلائٹ کے تھرو یا جو مشنز ان کے تھرو یا یہ اپنا خود انتظام کرتے ہیں. تو ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ فلائٹ شروع ہوتی ہیں، کمرشل فلائٹ شروع ہوتی ہیں، تو ان کا بھی ڈیپورٹیشن کا کچھ نہ کچھ انتظام کیا جائے گا. سر یہ جو اس وقت پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں استنبول میں خاص طور پر، اور مخیر حضرات جو ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ان کے بس میں بھی نہیں رہا، اس وقت خانہ پاکستان کے بھی بس میں نہیں ہے. اس سلسلے میں کیا آپ نے قزلائی سے یا دیگر ترکی کے جو یہ NGOs ہیں ان سے رابطہ قائم کیا ہے آفیشیلی؟ ہم نے جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی کچھ رفائی ادارے ہیں، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہیں، خبیب ٹرسٹ ہے، ایک بیت الاسلام ہے. ان کے جو ترک افیلیٹس ہیں ادھر، ترک معاون ہیں ادھر، ایہا یہ کہ ترک قزلائے، انہوں نے ہماری مدد اس میں کی ہے. اس کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے جو مخیر حضرات ہیں انہوں نے کی ہے، ڈونیشنز دی ہیں. پاکستانی ایمبیسی کے افسران نے مل کے کچھ ڈونیشنز کلیکٹ کی ہیں. سو ابھی تو معاملہ چل رہا ہے، لیکن اس میں آپ کی توجہ اس طرف دلواؤں کہ جیسے میں نے پہلے بھی 2 دفعہ کہا اور یہ دوسری بات میرے خیال میں بار بار کہی جا سکتی ہے کہ ایک فرد اور ایک قوم کی جو صحیح امتحان جو ہے وہ صرف ایڈورسٹی، مشکل میں ہوتا جی ہے. اس کا یہ کیریکٹر اور اس کے کردار کا جو صحیح خد و خال ہے اسی میں دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس میں پاکستانی قوم ہمیشہ، آپ 2005 کا زلزلہ دیکھیں، 2010 کے سیلاب دیکھیں، جس طرح پاکستانی قوم ابھر کے آتی ہے، اپنی ضرورت کو بھول کے اپنے بھائیوں کی ضرورت اور بہنوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ بھی وہی ایک موقع ہے، اور ساتھ ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے. تو یہ میں آپ کے تھرو ایک اپیل بھی کروں گا اپنے وہ پاکستانی حضرات جو ترکی میں ہیں، باہر ہیں یا پاکستان میں ہیں، جو کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی ادھر، تو پلیز دل کھول کے کیجیے. پاکستانی ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ پرائم منسٹر کے کووڈ پینڈیمک فنڈ کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، اس میں آپ ڈونیشن دیجیے. وہ آف کورس پاکستان میں جو ضرورت مند ان کے کام آئے گی. تو لیکن یہ ایک 360 ڈگری چیلنج ہے، اور یہ 360 ڈگری چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے 360 ڈگری کی طرف سے ہر طرف سے ہمیں جو چھوٹا موٹا ہم ہر کوئی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا. آسان نہیں ہے، میرے لیے یہ کہنا آسان ہے، جو یہ بھگت رہے ہیں مثلا ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو یہ جو irregular migrants ہیں، لیکن ہم حاضر ہیں. آئیڈیل سچویشن میں ہم کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں، اور ہم نے کی ہے. کچھ کو ہم نے فائنینشیل مدد بھی کی ہے، بہت تھوڑی، بہت لمیٹڈ، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں. لیکن مصیبت میں اگر کوئی صرف آرام سے بات بھی سن لے تو اس کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اپنی جو ہماری لمیٹیشنز ہیں سفارت خانے کی اور قونصل خانے کی، ان میں رہتے ہوئے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. سر اب یہ نیکسٹ فلائٹ کب تک؟ ایک تو آپ 4 مئی کو شاید جا رہی ہے، اس کے بعد کب تک ہے؟ کوئی ہے اس بارے میں کوئی پروگرام؟ یہ ایک ریگولر حکومت نے یہ حکومت نے ایک ریگولر پرائیورٹائز پروسیس بنایا ہوا ہے کہ یہ ضرورت صرف ترکی میں نہیں ہے. اب میں آپ کی توجہ دبئی، سعودی عرب میں دلواؤں، یہاں تو تعداد بہت کم ہے. وہاں ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ سعودی عرب میں تو 32-35 لاکھ پاکستانی ہیں.
दुबई में तकरीबन को 10-12 लाख हैं, उनमें से कई वापस जाना चाहते हैं। तो ये हुकूमत ने एक बाकायदा प्लान बनाया हुआ है, एक प्रायोरिटी बनाई हुई है, उसके मुताबिक ये फ्लाइट्स चलती रहेंगी। हमारा काम ये है कि हम हुकूमत को बताएं, हमको, और हमने बताया है और हुकूमत को मालूम है, तो इंशाल्लाह आगे भी फ्लाइट्स आएंगी और वो सही टाइम पे हम अपनी कम्युनिटी में एडवर्टाइज करेंगे। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान पहुंचे। अच्छा, अब इस सिलसिले में मेरा एक दो क्वेश्चन रह गए। एक तो ये कि आपके ख्याल में तुर्की में हालात कब तक ठीक होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि सदर ममलकत सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि ईद के बाद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। उस सिलसिले में फिर आप क्या उनको, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, उनको आप सजेशन देंगे कि वो अभी यहीं पे क्या पजीर हो, हालात बेहतर हो रहे हैं? सबसे पहले तो अपनी मजबूरी और अपनी ज़रूरत एक फ़र्द खुद ही बेस्ट समझता है, बेहतर समझता है। लेकिन जो हमें तुर्क यूनिवर्सिटीज़ ने, तुर्क हुकूमत ने हमें जो गाइडलाइंस दी हैं और सजेशंस दी हैं, उनमें उन्होंने हमें यही कहा है कि हम अपने तालिब इल्मों को कहें कि अगर उनके पास रहाइश है, डॉर्म्स में हैं, तो वहीं रहने में सबसे ज़्यादा आफियत है। मैं कन्वीनियंस की बात नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, लेकिन सेफ्टी सबसे ज़्यादा उसी में है। जी। और उसके यानी जो अपनी यूनिवर्सिटीज और अपनी लोकल गवर्नमेंट एंड टर्किश हुकूमत की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद है कि किसी नागवार हादसे से बच जाएंगे। एक तो ये। जी। दूसरी बात ये है कि, सॉरी, आपने दूसरा क्या कहा था इसके साथ? ये जो इनको पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यहाँ पर अब हालात बेहतर होने शुरू हो गए सदर हाँ, ने कहा दूसरा ईद ये के है कि बाद जो है। तुर्क हुकूमत ने उनकी जो अनाउंस्ड गाइडलाइंस हैं, उसमें जैसे आपने कहा कि सदर एर्दोआन साहब ने फरमाया है कि ये ईद तक तो ये मामला चलेगा, लेकिन टेंटेटिवली टर्किश गवर्नमेंट देख रही है कि मई के आखिर में ओपनिंग अप शुरू हो जाएगी। अभी इन्होंने, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो शायद 28 मई तक कमर्शियल फ्लाइट्स का उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। उम्मीद है कि उसके बाद वो उठ जाएगी। दरमियान में तकरीबन 1 महीने का है ये गैप, लेकिन इसमें भी सुना है कि हल्का हल्का थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप तुर्की का ग्राफ देखें तो अब वो लेवल ऑफ होना शुरू हो रहा है। जी। आज या कल की इतलात ये थी कि तकरीबन 1,17,000 केस हैं, जिनमें से कुछ 3,000 की अमवात हुई हैं और कोई तकरीबन 40,000 से ज्यादा सेहतयाब हुए हैं। ये इनफैक्ट प्रोबेबली दुनिया की बेस्ट फिगर है इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी टू रिकवरी। शायद तुर्की का शायद सबसे अच्छा वो है जी हाँ, स्कोर। बिल्कुल सही है। तो और इसमें वो, जैसे आपने पहले जो मुझसे सवाल किया और जो हमने गुफ्तगू की है आपस में, कि इसमें शायद ये है कि तुर्की ने जिस किस्म का हेल्थ सिस्टम पिछले 15-20 साल में क्रिएट किया, ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और उसकी वजह से ही शायद ये फिगर्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमें उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मई के आखिर तक हालात नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और फिर एक दफ़ा वो आ गए और फ्लाइट्स नॉर्मल रिज्यूम हुई, फिर तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। सर, अब आपसे आखिरी सवाल है, वो एक तुर्क जो है उसने भिजवाया है, वो ये है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जो है उर्दू डिपार्टमेंट से जो फारुक तहसील होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, उनको आइंदा मुझे मजीद जो इत्तेफाक है, हुआ उनसे मिलने का। जी, उनको जो है वो मजीद जो है जॉब हासिल करने में, मजीद प्रमोशन लेने में मुश्किलात का सामना, वो वजह ये होती है कि जो इनका ये देश से सिस्टम जो है, वहाँ बाकी सारी छोटे छोटे ममालिक की तो लैंग्वेज जो है वो कबूल हो जाती है, लेकिन उर्दू ज़ुबान उसमें शामिल नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि उर्दू ज़ुबान को भी ये योग के थ्रू उसमें शामिल किया जाए, उनका एग्जाम लिया जाए, ताकि उनके प्रमोशन के और उनके जॉब के चांसेस भी बढ़े। इस बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल, ये बड़ा जायज़ और मुनासिब डिमांड है और हम योग, जो इनका हायर एजुकेशन कमीशन है, उनके साथ ये मामला उठाएंगे। और तुर्की का, सॉरी, उर्दू का तो तुर्की पे एक क्लेम भी है, क्योंकि उर्दू तो खुद तुर्की का लफ्ज़ है और हमारी, और यानी उर्दू और तुर्की में लुगत के हिसाब से तो 15,000 और नॉर्मल यूजेज में तकरीबन 6-7 हज़ार लफ्ज़ कॉमन है। जी तो ये बिल्कुल बड़ा वैलिड एंड बड़ा मुनासिब डिमांड है। ये बिल्कुल हम योग के साथ उठाएंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। ख्वातीन थैंक यू हज़रात, वेरी इसके मच। साथ ही हमारा ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।